예, 안녕하십니까. 이틀간 노지 양묘와 시설 양묘를 강의할 수프로 식물 환경연구소의 윤택승 박사라고 합니다. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд 2 өдрийн турш ил талбай мод үржүүлэг болоод байгууламжтай мод үржүүлгийн тухай хичээлийг заах Сүпүрө ургамал хүрээлэн буй орчин судалгааны төвийн доктор 윤택승 гэдэг хүн байна. 저는 30년 동안 수목 생산 연구를 비롯하여 수목 생산업 정책 수립 및 산업화에 종사하고 있습니다. За миний бие 30 дахь жилдээ бодлого ургамлын үйлдвэрлэлийн судалгаанаас ахуулаад бодлого ургамлын үйлдвэрлэлийн аж ахуйн бодлого боловсруулах болоод үйлдвэржүүлэх үйлсэд гар бие оролцоод ажиллаж явна. 올해 10월 말에 몽골에 들어가서 일주일간 몽골의 양묘에 대해서 그 양묘 현황과 그다음에 현지에서 어떻게 나무를 생산하는지 조사하고 돌아왔습니다. За энэ жил 10 сарын сүүлд 7 хоногийн хугацаанд Монголд очоод Монгол мод үржүүлгийн аж ахуйа хэрхэн явагдаж байгаа, за ямар шат дараалал ямар үйл явцтай хэрэгжиж байгаа талаараас үзэж судалчаад ирсэн байгаа. 현재 그 몽골 대통령이 올해 발표하신 대로 2030년대까지 총 10억 그루의 나무를 심기로 국제사회하고 국내에 그 정책을 발표한 바 있습니다. За та бүхэн сайн мэдэж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ удаад 2030 он хүртэл 1 тэрбум мод тарих хөдөлгөөнийг санаачлаад хэрэгжүүлж байгаа. Үүнд болохоор иргэд аж ахуй нэгж ард түмэн бүгдээрээ оролцоог уриалаад ийм хөтөлбөр хэрэгжээд явж байгаа. 그 나무들을 그 연간해가지고서 1억만 번의 나무들을 식재해야 되는데 현재 몽골의 그 양묘 시스템으로 제가 봤을 때는 상당히 어려움이 많지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. За 10 тэрбум мод 10억 그루죠? 예, 10억 그루입니다. За 1 тэрбум мод тарих хөдөлгөөнийг одоо хөдөлгөөн буюу энэ хөтөлбөрийн зорилтонд хүрэхийн тулд мод үржүүлэхийн газар нэлээд их тэгээд үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэлээд их байх шаардлагатай. За миний очиж үзснээр бол одоогийн Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа мод үржүүлэхийн аж ахуйн байдлаар бол 1 тэрбум мод тарьж ургуулахад нэлээд жоохон дутагдaltaй байх болоо гэсэн бодол төрсөн. 단순히 그 일반적인 나무를 생산하는 게 아니라 좋은 묘목을 생산해내서 식재해야 되기 때문에 앞으로의 양묘는 큰 산업으로 될 것 같고 경제적으로도 많은 이득을 줄 것으로 생각하고 있습니다. За 1 тэрбум мод тарина гэдэг нь зүгээр мод тарьсан модныхаа тоо болгоныг гаргаад явна гэсэн үг биш. За маш сайн чанарын шилдэг модыг тарьж ургуулах ийм шаардлагатай учраас цаашдаа энэ мод үржүүлэхийн үйл ажиллагаа үйлдвэрлэлийн түвшинд цаашдаа ашиг орлогын их үүсвэр болох ийм ирээдүйтэй гэж миний хувьд харж байгаа. 다시 말씀드리지만은 정확하게 나무를 어떻게 기르는가, 어떻게 양묘를 해서 수목을 생산하는 것이 국가를 위해서도 또 개인의 그 경제적으로 좀 더 나아질 수 있는데 굉장히 중요한 것입니다. За дахиад та бүхэнд онцолж хэлэхэд мод үржүүлэхийн газрыг хэрхэн үйл ажиллагааг нь явуулах вэ? Модыг үрнээс нь авахуулаад яаж үржүүлэх вэ гэдгээ сайн арга технологи олж стандартын дагуу хэрэгжүүлснээр улс орныхоо төдийгүй хувийнхаа одоо аж амьдралд бизнес ч гэсэн тус нэмэр болох ийм болох юм а гэж бодож байна. 이러한 이유로 오늘은 양묘 중에서 일반적인 땅에서 토양에서 생산하는 노지 양묘에 대해서 말씀을 드리고요. За иймд энэ удаагийнхаа лекцээр болохоор хамгийн өргөн түгээмэл үйл ажиллагаа явуулдаг буюу ил талбай, задгаа талбайд мод үржүүлэхийн газар хэрхэн хэрэгждэг вэ, хэрхэн байгуулдаг, үйл ажиллагаа яаж явагддаг вэ гэдэг талаар та бүхэн танилцуулъя. 내일은 비닐 온실에서 묘목을 생산하는 시설 양묘에 대해서 강의하도록 하겠습니다. За маргааш болохоор эхний цаг дээр та бүхэн маань хүлэмжинд буюу гялгар утан хүлэмжинд буюу байгууламжтай мод үржүүлэхийн үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг вэ гэдэг талаар танилцуулах болно. 그럼 오늘 그 노지 양묘 일반은 1시간 동안은 우리나라의 양묘에 대해서 주로 설명을 하고요.
두 번째 시간에서는 몽골의 묘목 생선 현황 및 개선 사항에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. За өнөөдрийн лекцээр эхний хэсэгтээ болохоор Солонгосын мод үржүүлэх ил талбай мод үржүүлэх үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг вэ? За лекцийн төгсгөл хэсэгт Монгол улсад мод үржүүлэх үйл ажиллагаа хэрхэн явагдаж байна? Хэрхэн сайжруулах боломж бололцоо байна вэ гэдэг талаар та бүхэн танилцуулнаа. 한 시간 동안 우리나라 묘목 어떻게 나무를 생산하는지 보여주는데 어떻게 나무를 기르는 묘포지를 선정을 하고 묘상을 만들고 그 다음에 종자 파종하고 종자 파종한 것을 어떻게 관리하고 종자 파종 후 관리 그 다음에 묘목 생산한 후에 관리에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. За нэг цагийн турш Солонгос улсад мод үржүүлгийн газар буюу ил талбайд мод тарьц суулгах үржүүлэхдээ хамгийн эхлээд талбайгаа яаж сонгодог вэ? Талбай сонгосны дараа тарьц суулгаас тарих дэвсгээ яаж бэлддэг вэ? За гэх мэтийн одоо тарьж ургуур яаж ургуулдаг вэ? Яаж арчилж хамгаалдаг вэ гэдэг сэдвүүдээр та бүхэнд лекц унших болно. 자, 지금 보시는 사진은 우리나라 노지 양묘장에서 낙엽송을 기르는 모습을 볼 수가 있습니다. За энэ слайд болохоор Солонгос улсад ил талбайд шинэс модыг үржүүлж байгаа дүр зургийг харж болж байна. 이 그림에서 보시는 바와 같이 몽골과 우리 상이 이렇게 좀 틀리다는 것은 여러분들이 아시겠지만 나무를 기르는 상, 그러니까 토양이 평지나 낮은 게 아니라 약간 높은 것들을 볼 수가 있습니다. 평지보다 높은 것들을 볼 수가 있습니다. За энэ зургийг сайдаар ажиглаад харах юм бол Монголоос ялгаатай нийлбэн мод үржүүлэг маань Монголд болж өгвөл нам доор газар доошогоо усаа сайн хоримтлуулах гэж дэвсгээ бэлддэг болвол Солонгост бол газрын гадаргаас дээш нь бага зэргийн нэмж бэлддэг байгаа. 그다음에 여러분들이 보시는 바와 같이 나무가 일정한 크기로 아주 반듯하게 자라고 있는 것들을 볼 수가 있습니다. За мөн энэ шинс модны тарснууд маань нэг ижил жигт хэмжээнд ихт дээшээ ургасан байгааг харах боломжтой. 여러분들이 명심을 하셔야 될 것은 묘목을 기를 때 균일하게 길러야 된다는 것을 명심하시기를 바랍니다. За тарьц суулгах зургуулгахдаа хамгийн чухал бас харж үзэх ёстой зүйлүүдийн анхаарах ёстой зүйлүүдийн нэг бол ихт шулуун, нэг нь жигт мод тарьц суулгах ургуулах үйл ажиллагаа юм аа. 자, 그러면 노지 양미에 대해서 정에 대해서 간단하게 말씀드리겠습니다. За ил талбай гэдэг маань ямар одоо газрыг хилээд байна гэдэг талаар 묘포 준비부터 조림까지 일반 토양인 야외 포지에서 묘목, 즉 노지묘하고 분뜨기 묘를 생산하는 작업 체계를 노지양묘라고 합니다. За талбай сонгон бэлтгэээс тарилт хүртэл байгалийн хөрс болох ил буюу задгаа талбай тарьц суулгах зөвлөрлөх үйл явцыг одоо энэ системийг ил талбай үржүүлэг хэмээн нэрлэж байгаамаа. 여기서 이제 노지묘를 보시게 되면은 작은 묘목이죠. 뿌리들이 그대로 공중에 노출되어 있는 것들을 볼 수가 있습니다. За энэ болохоор ил талбай тарьсан тарьц байна. За үндс маань ингээд тэр чигээрээ доошогоо нарийн ургасан байна. 분뜨기 묘를 보게 되면 상대적으로 큰 나무들이죠. 여러분 나라에서도 많이 있는 자작나무, 버치에 해당이 됩니다. За энэ баруун талын зураг болохоор хуш модны тарьц байна. За үндсийг нь боосон байгаа хөрстэй нь боосон үндстэй энэ тарьц байгаа. Энэ болохоор хус модны харьцангуй том хэмжээний модыг үндсийг боосон байна. 땅에서 기른 것들을 분을 떠가지고서 생산하는 것들을 분뜨기 묘라고 얘기를 합니다. За нүцгэн үндстэй тарьцны хөрсийг нь ургаж байгаа хөрсийг нэргэн тойрны нухаж аваад боосныг хэлж байгаа. 자, 그러면 어떻게 노지의 양묘의 종류, 묘포의 종류에 대해서 말씀드리겠습니다. За, ил талбай үржүүлэх хэдэн төрөл байдаг вэ гэдэг талаар та бүхэн танилцуулъя. 묘표는 고정 묘포와 임시 묘포가 있습니다. За, ил талбай үржүүлэхийн дэвсэг болохоор хоёр янз байдаг. байнгын болон төр дэвсэг. 아마 고정 묘표는 우리들이 일반적인 묘포를 얘기하고 임시 묘표는
순간적으로 조림하는데 임시적으로 묘포를 만든 것을 얘기하고요. За төр дэвсэг гэдэг байнгын гэдэг маань бол ерөнхийдөө жил болгон байнга тухайн газартаа тарьдаг ийм дэвсгийг хэлэх байгаа. За төр дэвсэг гэдэг маань гинтийн ойжуулалт явагдах юм уу, гинтийн мод үржүүллийн газар юм үржүүлэх хийх шаардлагатай болсон тохиолдолд бас бий болгодог байгаа. 파종묘포하고 상체묘포는 파종묘포는 종자를 파종해서 생산한 것들을 파종묘포라 얘기를 하고요. За мөн үрээр бас үрээр тарина нөгөө нь 상체묘포는 생산된 묘목을 다시 이식을 하는 묘포를 얘기합니다. за үрээр тарьсан тарьц мөн шилжүүлэн суулгаж тарьсан тарьц бас байдаг. 한국에서는 주로 상체 묘포까지 한 나무들을 생산된 묘목들을 조림하는 데 이용하고 있습니다. За Солонгост бол их хвчлэн ойжуулалтын ажилда үрээр тариа шууд ойжуулалтанд тарих биш, үрээр тарьсны дараа түүнийгээ дахиад шилжүүлэн суулгаж гадаад орчин тасан зохицуулсан тарьц суулгацсан ойжуулалтанд их хвчлэн ашигладаг байгаа. 그 이유는 상체 묘포, 즉 생산된 묘목을 이식을 함으로써 뿌리가 발달하고 그 다음에 수고하고 근원경이 커진 묘목을 생산하기 때문입니다. За яагаад вэ гэхээр шилжүүлэн суулгаснараа тухайн тарьсын үндэс сайн хөгждөг, өндөр ургадаг, за мөн үндэсний хүзөөний диаметр буюу иш бүдүүрч ургадаг байгаа. 저는 여러분들한테 묘목은 토지 위에 있는 수고하고 근원경도 중요하지만 뿌리가 얼마나 발달이 돼 있는지를 그게 더 중요하다고 말씀을 드리고 싶습니다. За миний та бүхэнд хэлхийг хүсэж байгаа зүйл бол газрын гадаргаас дээш байгаа тухайн модны өндөр ишний бүдүүн нь хичнээн чухал хэдий ч хамгийн чухал зүйл нь бас газар доор тэлж ургасан байгаа үндэс бас маш чухал юм а гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. 여러분들이 잘 알다시피 뿌리가 발달이 되어야지만이 조림을 했을 때 활착을 하고 묘목이 생육을 하는데 크게 도움이 되기 때문입니다. За сайн үндэстэй модыг ойжуулалтанд гаргаж ойд ууланд тарьснараа сайн амьдралтын хувь сайн байна, сайн өсөж торинж тасан зохицож ургадаг байгаа. 묘포지 선정에 대해서 말씀드리겠습니다. За талбайг хэрхэн сонгох вэ гэдэг тал дээр та бүхэнд тайлбарлая. 위치는 우리가 조림하는 지 부근이 제일 적합하겠죠. За мэдээж ойжуулалт хийх гэж буй объект газраас ойрхон байх шаардлагатай. 교통이 편리하고 노동력 공급과 관수 시설이 용이한 지역이어야 됩니다. Машин техник тоног төхөөрөм сайн нэвтрэх боломжтой ажиллах хүч олох. 몽골도 울란바토르에 인구가 집중이 돼 있고 그 외곽 지역들은 아주 인구가 많지 아주 적어서 노동력 공급하는데 문제가 많다고 생각을 하고 있습니다. За ажиллах хүч сайн олох боломжтой газар байх. Яг тэгэхээр Монгол улс маань Улаанбаатар хот буюу хоцорын газар их төвлөрж амьдардаг байгаа. Тийм учраас хэрвээ хитрхи зайдуу газар юм мод үржүүлэх газараа байгуулах юм бол ажиллах хүч олох тал дээр хүндрэл үүснэ. 그래서 교통이 편리한 지역 이런 지역을 여러분들이 선정해야 될 겁니다. Тийм учраас зам тээврийн нөхцөл байдал сайтай, за хүн ам ихээр суурьсан буюу ажиллах хүч их олох боломжтой газар байх нь зүйтэй юм аа. 그다음에 당연히 토양이 기계화 작업이 가능해야 됩니다. За мэдээж эерэг тухайн овгоор товгоор биш болж өгвөл тэгш газарч гэдэг юм те техник тоног төхөөрөмж орж ажил хийх боломжтой байх. 지형을 보게 되면은 평지보다는 약간 경사진 곳 5도씨 이하가 괜찮습니다. За газрын хэлбэр гадаргын хувьд болохоор яг нэгэн жигдийн тэгш газар бол жоохон тохиромжгүй байдаг. Тэгш газраас илүүтэй бага зэргийн налуу 1-5 градусын юм налуутай газар байх нь тохиромжтой. 그래도 제가 몽골을 봤을 때는 배수가 잘 되고 그다음에 비도 많이 안 오기 때문에 배수가 잘 되는 지역이고 평지 지역도 괜찮을 것 같습니다. За гэхдээ Монголын нөхцөл байдалд очиод харахад бол ерөн хурд тунсан хэмжээ бага байдаг учраас ихэнх газар нэм усны нэвчит сайн байдаг, ус сайн нэвтэрдэг. тэгш газар ч гэсэн байх боломжтой. 지형에 따라 방이 동서남북은 달리할 수 있습니다. За ямар бүс нутг вэ гэдгээс шалтгаалаад зүүн баруун өмнө хойно гэж зүгчийг бас өөрөөр байх боломжтой. 토양을 보게 되면 일반적으로 사질 양토가 적합합니다.
За хөрсний хувьд болохоор хөнгөн зөөлөн эсэрхэг тийм хөрс байх нь илүү тохиромжтой. 몽골 같은 경우는 아마 사질 양토가 많이 드무니까 여러분들이나 양 등 가축에서 나는 분뇨들 이런 것들을 잘 건조하고 마르고 발효된 것들을 포지에서 뿌려져 가지고서 경온에 밭갈이를 해주면 좋을 것 같습니다. За Монголын хөрсний нөхцөлд бол ийм зөөлөн хөрстэй газар тийм жих байдгүй учраас та бүхэн хөрсөө бэлтгэхдээ малын өнтөг бууцаа одоо янз бүрийн одоо байгалийн бордоо хийгээ түүнийг хөрстэйгээ хойлоод хөрсөө боловсруулж зөөлөлж газараа хөрсөө бэлтсэн зүйтэй гэж бодож байна. 주요 토양 조건은 공기 유통과 배수가 양호한 토성이 좋습니다. хамгийн гол хөрсний нөхцөл нь агаар болон усаа нэвтрүүлэх боломжтой хөрсийг сонгож ашиглах хэрэгтэй. 왜 공기 유통이 좋아야 되냐면은 뭐 배수하고도 관계가 있지만은 공기 유통이 좋을수록 뿌리 발달이 좋기 때문에 공기 유통이 중요합니다. За ягаад агаар сайн нэвтрүүлэх боломжтой хөрс байх хэрэгтэй вэ гэхээр агаар сайн нэвтэрч агаарын солилцоо сайн явагдсанараа үндэсний хөгжлийг маш сайн дэмжиж өгдөг байгаа. 그러면 포지 구획하기 포지를 어떻게 나무를 기르는데 어떻게 선정하는 데에 대해서 말씀을 드리겠습니다. За ерөнхийдөө талбайгаа яаж төлөвлөж яаж хуваах вэ гэдэг тал дээр та бүхэн бяцхан зөвлөгөө өргөе. 전체적으로 모양을 보면 전체적인 그 포지 모양이고요. 왼쪽은 도로입니다. За хамгийн зүүн талын энэ хэсэг болохоор зам байгаа. 그러니까 그 노동용 공급 등과 같이 도로에서 인접한 지역을 선정을 하고 За түрүүн ажиллах хүч болоо зам тээвэр сайн байх хэрэгтэй гэсэн түүний адилаар 그 외곽들은 방풍림을 조성을 합니다. зам буюу машин техник ийм тээвэр сайн хөгжсөн ийм замын ойролцоо байх нь тохиромжтой. За үүний хүрээлээд болохоор салхинаас хамгаалах ойн зурвастай байх хэрэгтэй. 그다음에 주요 도로들은 4m 간격으로 하고 있고요. За энэ гол замуудыг болохоор 4 метрийн өргөнтэй ингэж зам гаргасан байгаа. 그다음에 그 조그만 그 부도로들은 지금 2m 간격으로 하고 있습니다. За туслах замууд болохоор 2 метрийн өргөнтэй замуудыг энд төлөвлөсөн байна. 그다음에 요 상들은 20m, 길이가 20m 폭으로 하고 있습니다. За энэ болохоор энэ нөгөө ийм дэвсгүүд нь болохоор 20 метрийн ийм урттай байгаа. 그래서 여러분들이 특히 노지 양면을 했을 때 전체적으로 방풍림, 도로, 상의 크기 이런 것들을 결정을 하고서 여러분들께서 포지를 구획할 줄 알아야 됩니다. За тэгэхээр та бүхэн мод үржүүлгийн газраа төлөвлөхдөө тухайн орчин нөхцөлдөө тохируулаад гаднах зам, тээврийн зам болоод салхинаас хамгаалах ойн зураас тухайн тарц суулгах, ургуулах энэ дэвсгийнхаа хэмжээг өөрснөө сайн тооцож төлөвлөх нь зүйтэй юм аа. 이렇게 그 포지를 설계를 하면요. 실질적으로 묘목을 생산하는 그 면적은 45%에서 50% 정도에 해당이 됩니다. За тэгэхээр хэрвээ сайн төлөвлөсөн мод үржүүлгийн төлөвлөгөөг ингээ харах юм бол яг цэвэр мод тарих боломжтой зайн 45-аас 50% эзэлдэг байна. 제가 생각할 때는 그 몽골에서 지금 이런 작업할 수 있는 인구들도 많이 이게 종사를 하지 않을 것 같으니까 기계화 작업이 가능하도록 이와 같이 설계를 하는 것이 좋을 것 같습니다. За мөн хэрвээ ажиллах хүч бага олох боломжгүй юм уу жоохон зайдуу ийм хотоос зайдуу хүний хөлөөс хол газар байгуулсан тохиолдолд машин техникээр үйл ажиллагаа янз бүрийн арчилгаа хамгаалалт явуулах боломжтой өргөн замуудыг бас төлөвлөж өгөх хэрэгтэй. 그러면 노지 양묘의 작업 과정에 대해서 말씀드리겠습니다. За ил талбайн үржүүлгийн ажлын үйл явц хэрхэн явагддаг вэ гэдэг талаар танилцуулъя. 자, 노지 양면은 첫 번째로 땅을 갈거나 땅을 평평하게 만들거나 그다음에 나무 길을 상을 만드는 작업부터 시작을 합니다. За хамгийн түрүүнд мод тарих хөрсөө бэлтгэх хэрэгтэй. Хөрсөө зөөлөж боловсруу шин дэжэлтэй болгоно. За мод тарих хэсгээ дэвсгээ бэлтгэх байгаа. 그다음에 상은 종자를 파종하거나 묘목을 이식을 하거나 하고요. За тухайн бэлдсэн дэвсэг
талбай дээрээ үрээр тарих эсвэл бол тарьц суулгахдаа шилжүүлэн суулгахад ашиглана. 그다음에 그 자라난 것들을 그다음에 비료를 주거나 그다음에 농약을 살포해서 제초제 같은 것들을 없애죠. 잡초들을 없애죠. За үүний дараа модоо тарьсны дараа ургаад ирэхээр аянда бордох шаардлага гарна. За бордоод ирэхээр эргэн тойронд ургаж байгаа хэрэггүй өвс ногой буу хорт зэрлэг өвс ногоотой тэмцэх зорилгоор хор цацах юм шаардлага шавжнаас бас сэргийлэх шаардлагатай болдог. 그다음으로 제초 작업을 하거나 묘목을 일정하게 일정한 그 간격으로 자랄 수 있게끔 그 묘목을 솎아주기를 합니다. За тэгээ зэрлэгээ зулгаан за тарьцуулгацаа нэгэн жигд зайтай ургуулж нэгэн жигд өндөртөө жигд ургуулахын тулд өгсөн болоод шигүү ургасан хэсгийг бас сугалж авах юм уу нөхөн дайралт хийх болно. 이렇게 해서 묘목이 다 자라고 나면은 어떻게 굴치를 하느냐, 그 다음에 산에 심을 나무들을 어떻게 묘목을 고르느냐, 그 다음에 또 어떻게 묶고 아니면 또는 내년을 위해서 가식을 하느냐 이런 작업 과정을 거칩니다. За ингээд мод тарьцуулгацаа ургуулад бордоо зэрлэг өвс ногоогийн зулгаагаад хор цацаад одоо бордсныхаа дараа модоо ойжуулт нь гаргахын өмнө зулгааж авна. За зулгааж авна гинэ нөгөө модоо ухаж авна. За ухаж авснаа дундаасаа сонгон ялгалт хийгээд түүнийгээ боож баглаад за дараа жил тарилт явагдах нөхцөлд бол яаж хадгалах вэ гэдэг ажлууд явагддаг. 앞으로 이러한 과정들을 지금 사진으로 보여드리겠습니다. За ингээд саяны хийсэн зүйлүүдийг зургаар та бүхэнд бас харуулж байна. 한국의 얘기 때문에 지금 묘상이 평지가 아니라 지상보다 15cm가 높습니다. 이것이 그 몽골이랑 조금 틀린 점이라 볼 수가 있습니다. За энэ Солонгосын мод үржүүлгийн газар бэлдэх үйл явц байгаа. За энэ доор харах юм бол дэвсгээ газрын гадаргаас 15 см орчим өндөрлж ингэж бэлдсэн байгаа. Энэ нь болохоор Монголын мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагаанаас бага зэрэг өөр байгаа. 몽골에서는 지금 이렇게 상을 높이는 작업이 필요가 없겠죠. За Монголд бол ингэж газрын гадаргаас дээшлүүлж ийм дээр дэвсэг бэлдэх шаардлага тэр болон гарахгүй байх. 왜냐하면 한국에서는 비가 1년에 1200mm 정도가 오기 때문에 높아지고 몽골은 뭐 건조하기 때문에 그 평지나 똑같거나 낮게 만들면 될 것 같습니다. Яагаад гэвэл Солонгосын жилийн хурд үндэсний хэмжээ нь 1200 мм орчим байдаг. За тийм учраас усыг бол доош нь ингэж суллах, доош нь шингээх юм үйл явц хэрэгтэй байдаг. Монголд болохоор хурд үндэсний хэмжээ бага, юм хуурай байдаг учраас газрын гадаргаас дээшээ биш, эсрэгээр газрын тэгшин газар эсвэл газрын гадаргаас доошоо ингэж дэвсгээ бэлтгэн зүйтэй юм аа. 묘상 만들기의 첫 번째 작업은 밭갈기 작업에서 시작을 합니다. За хамгийн түрүүнд газраа хаагалж бэлдэх байгаа. 밭갈기를 하는 것들은 우선은 토양을 이렇게 갈아줌으로써 해충을 죽이거나 그 다음에 그 잡초들의 종자가 발화가 잘 안 되게 해서 그 잡초들의 발생을 억제합니다. За газар хаагалж бэлдснээр янз бүрийн хортон шавжнууд болоод янз бүрийн илүү дутуу байгаа зэрлэг өвс ногооны өрүүд зэрэг хог хаягдлуу зэргийг ялган авах боломжтой байдаг. 그러면은 이 밭갈이직을 언제 하면 좋느냐 하면은 주로 가을에 하는 게 좋습니다. За газараа хизээ хаагалж ингэж хог ургамал зүйлүүдийн түүх болон зохимжтой вэ гэхээр намар хийх нь зохимжтой. 가을에 하면서 디어포즈문에서 아까 얘기했던 그 병충의 발생이랑 그 다음에 잡초들 씨앗들이 죽게 만들죠. За намар газараа хаагалж боловсруулалт хийж байж газрын энэ хөрсөнд байсан элдв янзын хэрэггүй зэрлэг өвс ногоо нууд болоод өвчин хортон шавжууд устж өгүүлдэг байгаа. 한국에서는 가을에 한 번, 봄에 한 번, 두 번 합니다. Солонгост бол намар нэг удаа, хавар нэг удаа хэрэгжүүлдэг. 고담 작업이 그 밑거름직입니다. За түүний дараа суур бордоо өгөх ажил байдаг. 그다음에 화학 비료도 이렇게 뿌려주고요. За дараа нь газараа бордно. 그다음에 그 토양 소득을 합니다. За дараа нь хөрсөө ариутгадаг байна.
토양 소독을 하는 거는 굼벵이, 땅 속에 있는 벌레, 굼벵이 등을 없애기 위해서 이렇게 비닐로 덮어주고 밑에다가 훈중 처리를 합니다. За 밑에다가 뭐 한다고요? 이제 훈증이라고 해서 그 연기 난 것들 딱 집어넣어줘요. 자, 그래서 хүрсэн 벌레 ариут- 죽이기 위해서 그냥 농약 같은 걸 준다고 그러세요. Хүрсэн ариутгахтаа болохоор ариутгах зорилго нь юу гэхээр хүрсэнд байгаа янз бүрийн хорхоо шавьчийг устгах зорилттой. За үүний тулд хөрсөө гялгар утаар хучаад доор нь янз бүрийн хорхоо устгах юм бодис хор эсвэл утаарч гэдэг утаа гаргадаг юм бодисуудыг хийж өгдөг байгаа. 그 다음에 한국에서 상 만드는 건데 이 상들의 그 길이는 보통 20m, 길이는 20m라고요. 이 폭은 1m라고 있습니다. За трактор ашиглаад дэвсэг солонгост бэлтгэхтэй болохоор 20 метрийн урттай 2 метрийн ийм өргөнтэй ийм дэвсэг бэлдэж өгдөг. 2m. 1m. 2m. 1m. 폭은 1m. 1 метрийн өргөнтэй дэвсэг бэлдэж өгдөг. 1m라 하는 것은 이렇게 사람 손이 이렇게 그 양쪽에서 이렇게 그 들어갈 수 있게끔 하기 위해서 За 하는 яагаад 1 거고요. метр байдаг вэ гэхээр хүмүүс 2 игнэгээр хоёр талд нь гараад үйл ажиллагаа явуулах юм уу хөрс ингээ модоо тарих арчилахад 여러분들도 상의 폭은 손이 들어갈 수 있는 폭만큼 잡는 게 좋을 것 같습니다. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн нөхцөл байдалтай тохируулаад хүний гар хүрэх хоёр талаас нь хүмүүс ажиллах боломжтой энэ зайтай өргөнтэйгээр дэвсгээ бэлтгэх нь их тохиромжтой. 자, 그다음에 종자 파종이랑 그 파종을 하고 나서 어떻게 관리하는지에 대해서 За 말씀드리겠습니다. үүний дараа үрийн тарилт хэрхэн явагдах вэ? Яаж арчилгаа хамгаалтыг хийх вэ? Ургуулах вэ гэдэг талаар танилцуулъя. 종자 파종을 하는 모습입니다. Үр тарж байгаа 종자를 파종을 하고 나서 흙으로 얇게 그 채로 해가지고서 덮는 모습입니다. үр тарж байгаа зураг байна. Хоёр дахь нь болохоор үрээ тарсныхаа дараа нэмгэн хөрсөөр хочиж өгч байна. 일반적으로 흙을 덮는 거는 종자의 두께의 2배 정도로 덮습니다. За хөрсөөр хучих зузаан нь болохоор тухайн үрний хэмжээнээс 2 дахин зузаан байх хэрэгтэй. 얇은 채로 해가지고서 이렇게 그 붙는 것들을 볼 수가 있죠. За нарийн ширхэгтэй энэ шгшүүрээр хөрсөө дээрээс нь хочиж өгч байна. 여기 그림에는 없는데 종자를 파종하면 이거 종자가 있으면은 자 같은 것들을 2배만큼 올려놓습니다. 그러니까 종자가 있으면은 여기 2배한 거 뭐 어떤 이렇게 나무 막대를 올려놔요. 그래야지 내가 2배로 했는지 안 했는지 알 수 있으니까. Тэгэхээр үрээ тавьсны дараа хэмжээг авахын тулд ийм мод ингэж модоор ч юм гэдэг юм уу ингэ дээр нь дэвсээд эсвэл шугамаарч гэдэг юм уу хэмжээ авч мэдэх боломжтой 2 дахин их өндөр болж зузаантай дэвсэгдэж чадчихв гэдгийг мэдхийн тулд 그 다음에 물론 고온을 하고 난 다음에 그걸 집으로 덮어줍니다. за ингээ хөрсөөр хучсныхаа дараа сүрлээр давхар хочиж өгдөг. 종자가 이제 발화가 시작이 되면은 이렇게 집을 얇게 잘라 가지고서 놓습니다. 그다음에 그 위에 부직포 같은 걸로 덮어줍니다. За ингээд үүний дараа сүрлээр хучсныхаа дараа тухайн өрмэн соёолоод эхлэнгууд сүрлнүүдээ жижиг болгож одоо тайраад дахиж дэвсээ дээр нь нарнаас хамгаалах юм хамгаалт хийж өгдөг. 이걸 왜 하느냐면은 일반적으로 종자가 올라오면은 강한 햇빛에 노출이 되면서 죽기 때문에 발화가 되면은 지금 집들을 살살 빼주면서 얇게 만들고 차광망을 덮어주는 겁니다. За ягаад ингэж тороор хочиж өгдөг вэ гэхээр нялх одоо өрмэн ургаад нялхын навчин гарсан үедээ нарны гэрэл шууд тусгалыг авах юм бол өгдөг учраас зузаан дэвссэн байсан хутсан байсан сүрлээ арай нэвгэн болгож жижигхэн хайчилж юм уу тайрж дэвсээ дээгүүр нарнаас хамгаалах юм хамгаалт хийж өгдөг бахнэ. 그다음에 이렇게 같이 덮어주다가 그 종자가 발화가 조금 되면은 이와 같이 이 차광망을 높여줘서 해가림으로 만듭니다. 이렇게 둥글게 이렇게 만들어줍니다. За тэгээд тухайн үрмэн илүү дээшээгээ ургаад эхлэнгуут нь арай жоохон өндөрлөөд бөөрийн хэлбэртэй болгож нарныхаа хучлахыг өөрчилдөг бахнэ. 여러분들이 지금 이 종자 파종을 하고서 발화되고서 요 과정이 양면에서
제일 위험하고 여러분들이 관리를 집중적으로 해줘야 될 시기들입니다. За энэхүү слайдн дээр харж байгаа ажлын үйл явц дараа л бол мод үржүүлэхийн газрын хамгийн чухал анхааралтай авах ийм ажиллагаа нь хамгийн чухал хэсэг байгаа. 지금 묘목 생산 과정들입니다. За үрийн тарилт болоод үрийн талбай арчилгааны талаар зураг та бүхэн танилцуулсан. 아마 뭐 제목이 묘목 파종업 그 묘목 관리되는데 묘목 생산하는 관리하는 쪽으로 생각하시면 될 것 같습니다. 죄송합니다. 네, 여기. За энэ хэсэгтэр үрийн тарилтын дараах арчилгаа хэрхэн явагдаж байгаа талаар харах боломжтой. 자, 조금 전에 그 해가림이 처리가 되는 것들을 볼 수가 있고요. За нарны хамгаалалтаа баг зэргийн өндөрлсөн байна. 자, 종자가 발화되는 것들을 볼 수가 있고 여기서 일정한 면적 묘목 종자가 파종이 됐기 때문에 일정한 간격으로 하기 위해서 묘목 조그만 그 종자 발화된 아주 작은 묘목들을 솎아주고 있습니다. За өгсөн болоод муу тарцыг суулж аваад байгааг та бүхэн харж байна. Ингэхдээ болохоор нэгэн жиг тарцыг нэгэн жигд зайд ургуулахын тулд за шигүү ургасан болоод ойрхон ургасан өндөр нь бага ч юм уу муу ургасан тарцнуудаа суулж авж байна. 어느 정도 자라고 나면은 지금 이 작은 아주 그 종자발이 얼마 되는 것들이 지금 어느 정도 묘목이 자라고 나서 단단해지면은 차광망을 지금 제거하는 것들을 볼 수가 있습니다. За тарц маань тодорхой хэмжээнд ургаад дээшгээ газрын гадаргаас дээшээ гараад ирэх юм бол нарны хамгаалтаа авч байна. 그다음에 한국에서는 비가 자주 오기 때문에 잡초가 많습니다. 그래서 그 잡초들을 손으로 제거하는 모습들을 볼 수가 있습니다. За Солонгост хурд үндэсний хэмжээ их буюу бороо их ордог учраас зэрлэг маш амархан ургадаг байгаа. Тиймээс үе үе ингэж зэрлэг зулгаах ажлыг гараар хийдэг байгаа. 한국에서는 화학 제초제 같은 걸로 그 잡초들을 죽이는 것을 좀 조금 꺼려하고 있기 때문에 인력으로 많이 하고 있고요. За хүний хүчийг их ашиглаж гараар зулгаад байгаа. Ягаад тэгэхээр Солонгос химийн бодис хэрэглэж одоо энэ зэрлэг өвс ургамлыг устгахыг нэг дэмждэггүй учраас хүний хүч буюу гараар ашиглан зэрлэгээ их зулгаадаг байгаа. 국가에서 운영하는 묘포장에서는 제초제를 거의 사용하지 않습니다. За улсаас үйл ажиллагааг нь явуулдаг мод үржүүлэхийн газар бол ийм бодис ерөнхийдөө хэрэглэдэггүй. 일반인들 개인들이 사용하는 경영하는 묘포장에서는 좀 사용을 하고요. За иргэд буюу аж ахуйн нэгж байгууллагууд хувийн байгууллагууд бол үйл ажиллагаа явуулах, зэрлэг зулгаах, устгахтаа бол бага зэргийн хэрэгэлдэг. 그 이유는 이 한국에서는 이런 제초 작업이 전체 작업 공정의 50%를 차지하고 있습니다. За ийм үйл ажиллагаа тарьц суулгацын арчилгааны 50% орчим нь ийм зэрлэг зулгаах, хортонтой тэмцэх ийм зэрлэг зулгаах хог хаяталтай тэмцэх ийм үйл ажиллагаа эзэлдэг байгаа. Тийм учраас аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол бага зэргийн ийм бодисоор зэрлэгээ зулгааж устгах ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. 몽골에서도 이 양묘장에서 물을 주고 자주 주기 때문에 그 잡초들이 발화하는 시기 아니면 발화하기 전에 잡아주는 것이 제초제를 쓰든 인력을 쓰든 잡아주는 것이 가장 중요합니다. За Монголд хурд үндэсний хэмжээ хэдий бага ч гэсэн услааны технологиуд ашиглаад услааны системүүд ашиглаад усалдаг хүчийг өгдөг учраас зэрлэг бас ургадаг байгаа. Тиймээс зэрлэгийг ургахаас өмнө эсвэл өндөр ургахаас өмнө ингэж бодис хэрэглэх эсвэл гараар ингэж зэрлэгийн сайн зулгааж өгөх шаардлагатай байдаг. 그다음에 관수하는 모습을 볼 수가 있고요. За услага хэрхэн явагдаж байгаа талаар харах боломжтой байна. 관수는 이렇게 스프링클러로 소형, 주형, 대형 스프링클러 관수를 할 수가 있고요. За услага бас маш олон төрөл байдаг. Энд болохоор 스프링클러 услагааны системийг та бүхэн харж байна. 그다음에 이제 분소소 같은 걸로 미스트 관수를 할 수도 있습니다. За гоо сайхны бүтээгдэхүүн шиг мист маягаар ийм бороожуулагч, мананжуулагч бас их ашигладаг. 자, 인력으로 비료를 주는 모습입니다. За гар аргаар бордоо өгч байна. 이 다음에서 특히 그 비료를 주고 나서 비료들이 묘목의 잎 같은데 붙어 있을 수 있고 거기에 남아 있을 수 있기 때문에 비료를 주고 나서는 뒤에서 빗자루 같은 걸로
한 번씩 쓸어주면서 그런 것들을 없애줍니다. За эхний явж байгаа энэ хүн маань бордгаар аргаар бордоо өгч, за араас нь шүүр яриад хоёр хүн явж байгаа. Энэ юу гэхээр тухайн бордоо маань тухайн ургамлын буюу ургамлын навчин дээр нь үлдэх боломжтой учраас энэ шүүрээр ингээ хөнгөн унгааж өгдөг байна доош нь. 전체적으로 지금 이거는 저 약재를 살포하는 모습들이고요. За энэ болохоор им буюу бодис цацаж байна. 이래서 이 묘포를 설계를 했을 때 상이나 이런 폭, 그러니까 여기는 트랙터가 양쪽을 밟아서 갈 수 있게끔 그렇게 기계를 사용할 수 있게끔 전체적으로 설계한 것이 이러한 이유들로 인해서 중요한 것들입니다. За энэ бордоог бас техник ашиглаад өгж байгааг харж болж байна. Тийм учраас түрүүн талбай төлөвлөлтөн дээр та бүхэн танилцуулсны дагуу машин техник өнгөрөх, хэрэглэх боломжтой энэ зай замуудыг бас хангалттай сайн төлөвлөж бэлдэж өгөх нь зүйтэй юм аа. 생산된 묘목들을 다시 한번 묘목을 이식하는 모습들입니다. За үйлдвэрсэн тарьц суулгацаа шаардлагатай тохиолдолд дахин өөр талбайд шилжүүлэн суулгаж байгаа дүр зургийг харах боломжтой байна. 제가 여러분들한테 왜 이식을 중요한지 얘기를 드렸습니다. За яагаад шилжүүлэн суулгах шаардлагатай байдаг вэ? Хэрэгцээтэй вэ гэдэг талаар та бүхэн түрүү танилцуулсан. 묘목이 일정한 크기로 자라는 것도 중요하지만은 뿌리 발달하기 위해서 반드시 이식을 하는 것들입니다. За нэгэн жигд тарьцаа ургуулах зорилго бас байгаа боловч за 이식을 하기 위해서 이식을 하는 이유는 뿌리가 발달, 옮기면 뿌리가 발달해. нэгэн жигд тарьц ургуулах боломжтойгоос гадна үндэсний хөгжлийг дэмжихэд маш сайн нөлөө үзүүлдэг гэж та бүхэнд бас түрүүн танилцуулсан байгаа. 아마 여러분들은 그 현장에서 지도하는 일을 많이 할 것이니까 이런 것들을 한번 그 경험상을 한번 말씀드리겠습니다. За та бүхэн бас яг талбар дээр нь ажиллаж мод тарихад яг гар бичлэг оролцдог хүмүүс учраас та бүхэн танилцуулж байгаамаа. 전체적으로 작업을 할 때는 그 중앙에 제일 일 잘하는 사람을 딱 놓습니다. 배치를 합니다. За ингээд олуулан ажиллаж явах үед хамгийн сайн ажилдаг юм уу хүний хамгийн голд нь ажиллуулах хэрэгтэй. 그럼 그 중앙을 이렇게 얘기를 하면은 그 옆에서 자연스럽게 이 사람들이 끌면서 자연스럽게 가는 것들입니다. Тэгэхээр голд нь тэр хүнийг байрлуулж ажиллуулснараа хоёр тал руугаа сайн заавар зөвлөгөөг нь эсвэл хоёр талынхаа хүн тухайн хүнээс маш сайн суралцаж хийдэг байгаа. 이렇게 함으로써 작업의 효율성도 높이고 그다음에 그 작업 관리 감독이 쉬워지겠죠. За ингэснээрээ бас ажлын үр бүтээмжийг сайжруулна. За бас заавар зөвлөгөө өгөхөд бас дөхөөц болдог ашигтай байдаг. 자, 이제 묘목을 다 길렀습니다. За тарьцаа ургууллаа. 이제는 묘목을 생산한 것들을 어떻게 그 관리를 하는지에 대해서 За 말씀드리겠습니다. тарьцаа ургуулсны дараа хэрхэн арчилж хамгаалах вэ гэдэг талаар та бүхэн танилцуулъя. 자, 나무를 골치해서 나무가 일정한 크기, 규격이 있습니다. 한국에서는 일정한 크기 규격묘를 반드시 조림하게 되어 있습니다. За тарьцаа ухаж авахтаа болохоор ухаж аваад тарилтанд гаргахдаа нэгэн жигт буюу стандартад нийцсэн тарьцнуудыг тарьдаг байгаа Солонгост бол 다시 말해서 수고가 20cm 이상이 돼야 된다. 근홍 직경이 몇 cm에 돼야 된다. 뿌리는 어떻게 발달돼야 된다는 거에 따라서 이렇게 묘목을 불치한다면서 여기서 그 규격 이상이 되는 나무들만 선멸하고 나머지는 폐기 처분합니다. за тарьцаа ухаж авсныхаа дараа за стандарт гэсэн нь юу гэхээр та бүхэн сайн мэдж байгаах тэдэн сантиметрийн өндөртэй тийм үндсэн тийм сантиметртай ишин тийм сантиметрийн бүдүүнтэй байх хэрэгтэй. Тэр стандартад нийцсэн тэрнээс дээш моднуудыг ойржуулалтанд гаргаж тарихад бэлдээд үлснийг нь устгадаг байгаа. 그다음에 조림장에 가는 묘목들은 이와 같이 나무들을 20개면 20개로 한 줄로 묶어서 여러 개들을 넣는데 그 가기 전에 집 같은 걸로 해가지고서 물을 뿌려서 약간 축축하게 한 후에 이런 건포로 해서 이렇게 쌉니다. За ингээд тарьц ургацаа ухаж авсныхаа дараа стандартад нийцсэн тарьцнуудаа 20 бол 20 50 бол 50 ширхгээр нь багцалж боогоод за дээрээс нь сүрлээр учаад баг зэргийн чийг өгөөд за бүх тарьцаа ухаж дуустлаа ингэж бэлдээ. Тэрнийхээ дагуу бас хідэн ширхгээр байна тухайн хариалагдах ширхгээр нь ингэж боогоод даавуу уутанд юм уу тааранд боож бэлтэж тавьдаг байгаа. 이런 건포들을 바로 트럭에다가 옮긴 후에
그 조림지로 가게 되는 거죠. За энэ баруун талын харж байгаачлан боож багасныхаа дараа шууданд боосныхаа дараа машинаар зөөгөөд ойжуултандаа тарьдаг байх нэ. 그림상에는 어찌면은 여기서 이제 아까 그 우리들이 있는 그 저희들의 주요 도로 있죠. 트럭들은 도로에서 대기하고 절대 기계들은 이쪽에 와서 트럭이나 이런 것들이 바로 오지 않습니다. 왜냐하면 트럭들이 안에 와서 그 묘포의 토양을 눌리게 해서 토양을 나쁘게 하는 것들을 방지하기 때문에 여기서도 이동을 해가지고도 그 트럭에다 넣습니다. За тэгэхээр энэ талбай яг энэ гол хүртлийн тарьсан хажууд хүртэл машин техник оруулж ирдэг байгаа. Ягаад тэгэхээр яг тарьц суулгаас тарих юм хөрс дэвсгүүд дээр машин техник явснараа хөрсийг илүү тагтаршуулж хатуу болгодог учраас тодорхой хэмжээний зайд машин техникээ байрлуулаад тийшээгээ зөөгөөд тэрүүгээрээ тээвэрлэдэг байх нэ. 자, 조금 전에 이 과정은 묘목을 해서 그 가을에 바로 조림하는 과정에 있는 것들이고요. 이렇게 싸는 거는 이제 조림하기 위해서 하는 과정이고요. За цаана болохоор тарьсан маань ургаж байгаа байдал. За энийг ухаж аваад стандартад нийцнүүдийн ялгаж тавьсан байдал байна. Боож баглсан. 이거는 이제 가을에 바로 이제 식게 되는 거죠. За хавар ингэж ухаж бэлдэж тавьсан тарьцаа, боож тавьсан тарьцаа наамар шууд тарилтанд гарахад бэлэн. 매년 봄에 나무를 심거나 이식을 하기 위해서 나무를 임시적으로 가식하는 모습입니다. За дараа жилийн хавар тарилт хийхийн тулд энэ жил нь тухайн тарьцаа ухаж аваад бэлдээд түр хадгалдаг, зойролдог байгаа. 그 다음에 땅을 파가지고서 그 가식하는 것들이고요. За шороонд буюу хөрсөнд буулж хадгалах бас боломжтой. 물론 몽골에서는 이렇게 가식을 하면 다 죽겠죠, 겨울 동안. За Солонгосын нөхцөлд бол уур амьсгал баг зэрэг дулаан байдаг учраас энэ шороонд буулах буюу хөрсөнд буулж хадгалах боломжтой байдаг бол Монголд үйл маш хүүтэрдэг учраас хөрсөнд буулж хадгалах нь зохисгүй байх гэж бодож байна. 그 다음에 겨울 동안 이제 그 겨울 동안에 그 하는데 이 바깥에다가 방풍책을 설치합니다. 이 검은 것들이요. За энэ хар өнгийн эсвүүд болохоор үүл болоод ийм хүүтэн салхилах үед ийм хүүтэн салхинаас тарьцаа хамгаалах үүднээс ийм хашаа маягийн хаалт хийж өгдөг байгаа. 그 다음에 추위에 좀 약한 것들은 이렇게 같이 보온 덮개로 해가지고서 방안 터널을 설치를 합니다. За модны төрөл зүйлээсээ шалтгаалаад хүүтэн тэсвэргүй тарьцнуудаа ингэж өвлийн бэлтгэл маягаар хучлт хийж өгдөг байх нэ. 아주 짧은 시간 동안 한국에서 이렇게 노지 양비를 한다는 것을 보여드렸습니다. За маш богино хугацаанд Солонгост ил талбай үржүүлэг яаж явагддаг вэ гэдэг талаар та бүхэнд товчхон танилцууллаа. За текстэнтэй эргээд тавтай морилцгаанууд. За лекц эхлэхийн өмнө та бүхэн камера асаах боломжтой хүмүүс нь камера асаагаад сургалтанд оролцож өгөхийг хүсэж байна. баярлалаа. 자, 이번 시간에는 몽골에서 어떻게 나무를 키우고 있나, 포폴라를 중심으로 말씀을 드리겠습니다. За энэ удаад болохоор та бүхний хамгийн сайн мэдэх улаас модны үйлдвэрлэх тарьц суулгах үйлдвэрлэх тухай технологийн тухай танилцуулъя. 이 내용은 저보다도 여러분들이 잘 아는 내용일 것 같고요. Надаас илүү та бүхэн сайн мэдэж байгаа. 전 시간에 그 종자에 대해서 강의를 하셨던 이덕수 박사님과 같이 협의해서 이것을 만들었습니다. За энэ хэсгийг болохоор өмнөх лекцэн дээр эхний лекцэн дээр та бүхэнд үрийн тухай танилцуулсан Идоксу доктортойгоо цуг хийсэн байгаа. 자, 이제 포플라를 생산하려면 포플라는 주로 이제 삽목을 하기 때문에 그 삽목을 할 나무가 필요하죠. 그래서 이런 가로수를 두목 작업해서 가지를 갖고 옵니다. За улаас бол ихэнхдээ үрээр урахаас илүүгээр мөчрөөр их тарьж ургуулдаг байгаа. За та бүхний харж байгаа зураг бол Улаанбаатар хотын гудамжинд замын хоёр талын буюу хот орчилтонд улаас модыг тарьсан байдал харж байна. 삽수 대상인 것들은 주로 1월 달에 하는 것들이 좋죠. 왜냐하면 가지의 저장 양분이 제일 많기 때문입니다. За мөчр бэлтгэхдээ болохоор хамгийн тохиромжтой хугацаа 1 сар байдаг. Энэ үед мөчрөнд хамгийн их шимт дижэл очсон байдаг.
제가 지금 왜 포플라 나무에 대해서 얘기하냐면 지금 이제 앞으로 몽골에서는 그 산림 수종으로는 주로 포플라하고 비술나무가 주력 수종이기 때문입니다. За би яагаад та бүхэндээ улаасны тухай танилцуулж байгаа мөчрийн тухай танилцуулж байна гэхээр цаашдаа нэг тэрбум мод тарих хөдөлгөөнд маань ч гэсэн эсвэл хотыг ногоор болохыг буюу хот тогтчлолтод улаас хайлаас моднууд бас хамгийн их ашиглагдах байхаа гэж бодсны үзнээс бэлдсэн юм аа. 우선 이 과정에서 비술나무로 제가 준비를 하려고 했었는데 여기 관련된 사진이나 자료들이 일단 좀 부족을 했고요. За Монголд ямар моднууд ургах боломжтой вэ гэдээ улаас хайлаас гэж сонгосныхаа дараа за хайлаасаар уулын бэлдэх гэж байсан боловч хайлаасыг яаж тарж ургуулж байгаа тухай ч юм уу юм зурган мэдээллүүд маш ховор байсан учраас улаас сонгож бэлдсэн байгаа. 아마 비술나무로 했었으면 전 시간과 같이 이렇게 연결해서 이 수업이 좋았을 거라고 생각도 합니다. За тэгэхээр хэрвээ хайлаасаар бэлдсэн бол өмнөх лекцтэй ч гэсэн холбоод бас сонирхолтой агуулгатай байсан боловч 하지만 여러분들이 저보다 이 몽골에선 더 잘하니까 비술나무에 관계되고 있는 사진이나 이런 관계 자료가 있으면은 앞으로 같이 또 만들어봤으면 좋겠다고도 생각이 됩니다. Тийм учраас цаашдынхаа лекцэн ч юм уу сургалтанд та бүхэндээ хамтраад бас янз бүрийн сонирхолтой зурагч гэдэг юм уу баримт материалууд байх юм бол цугтай юм сайхан агуулгатай лекц бас бэлдэх боломжтой гэж би бодож байна. 하지만 뽀뿔라는 종자 파종이 아니라 바로 그 무성 번식으로 삽목을 하는 것이기 때문에 여러분 이게 바로 아마 비술나무보다는 뽀뿔러가 경제적 소득이 많을 거로 생각을 하고 있습니다. За гэхдээ хайлаасыг бодох юм бол улаас мод маань мөчрөөр бэлдээд мөчрөөрөө ургуулах боломж нь маш их байдаг учраас хайлаасыг бодох юм бол үрээр нь тариад үрээр нь үржүүлснээс маш илүү цаг хугацаа хэмнэн бас эдийн засгийн хувьд бас ашигтай ийм ажиллах хүчний хувьд ч гэсэн бас хэмнэлцээтэй ийм модны төрөл зүйл байгаа. 자, 그럼 강의를 계속하고요. 지금 가지들을 이제 저희들 갖고 있는데 이것은 가로수를 가지치기 한 가지를 수거해요. 삽목용 재료서 또 판매되고 있습니다. За та бүхний харж байгаа зураг болохоор хот тогтчлтын модны арчилгаанаас гарсан улаасны мөчрүүд бас харж болж байна. Энийг бас зарж борлуулахаа эсвэл бол дахин ашигладаг байгаа. 이들 중 일부는 우박의 피해로 인해서 수피가 손상된 것이 있습니다. За энэ донд ч гэсэн мөндөрч гэдэг юм уу байгалийн янз бүрийн нөхцлөөс болоод тохирол амсан, өгсөн, гинцэн юм бас моднууд байгаа. 그중 상처비에서 유리 나방 애벌레가 월등하는 그 경우가 있고요. За энд болохоор янз бүрийн хортон, хүр хорхоо, ирвэхээ зэрэг одоо хортон шавжинд нэрвэгцэн моднууд их байдаг. 따라서 삽목 재료를 준비할 때는 상처가 난 가지나 너무 굵은 가지는 피합니다. За тийм учраас мөчөр бэлдэж мөчрөөр тайралт хийхдээ хортонд нэрвэгдээгүй хитрхи бүдүүн биш за бас гимтэж ил шарах одоо шархлаагүй ч гэдэг юм уу иймэрхүү мөчрүүдийг сонгон ашиглах нь зүйтэй юм аа. 너무 굵은 가지는 삽수를 만들기가 어렵습니다. За хитрхи бүдүүн байх юм бол мөчрөөр дахиж ашиглах боломжгүй байдаг. 여름철 기상 변화, 우박 피해를 볼 수가 있습니다. За зуны улиралд бас байгалийн гамшиг буюу байгалийн үзэгдлээс болж мөндрөөс болж бас тарьцуулах цохирол амсган байдаг. 쭉 읽을게요. 여름철 기상 변화에 따라서 순식간에 내리는 우박에 의해서 묘목이 막대한 피해를 받기도 합니다. За зуны улирал гинтийн үүссэн нөхцөл байдлаас үүдээд гинтийн орсон мөчрөөс мөндрөөс үүдээд одоо тарьцуулгаж хугарч гинтэх тохиол их гардаг. 우박을 맞아서 찢어진 것들은 그 가지들이 회복하지 않기 때문에 아주 치명적입니다. За мөндрөнд цохигдож хугарсан мөчр цаашаа ургах тохиол маш ховор байдаг. 특히 몽골에서는 양묘 기간이 매우 짧고 이상 기후 때문에 양묘가 매우 어려운 실정인 것 같습니다. За Монгол бол ургамал ургалтын хугацаа харьцангуй солонгостой харьцах юм бол бага байдаг. За уур амьсгалууд хуурай сэрүүн байдаг учраас мод үржүүлгийн газар ч гэдэг юм уу тийм мод тарьж ургуулах юм хугацаа маш тавчуу байдаг. 자, 이제 채취한 1월에서 2월경 겨울전에 채취 또는 구입한 삽목용 가지를 지하 창고에 보관합니다. За
1-2 сард бэлдэж тайрж бэлсэн мөчрөө газар доорх зойронд бас хадгалдаг. 지하 저정고는 대부분 1에서 1m 정도 파고 나무 기둥으로 벽면을 세우고 바닥은 맹땅인 상태로 공중 습도 유지에 유리합니다. За газар доорх зойрог болохоор 1-2 метрийн гүнд модон баганд босгож хийдэг байгаа. За газрыг нь бол янз бүрийн байдлаар зэмтэлж очихгүйгээр байгалийн чигтэй хөрсөн дээр нь зойрыг байгуулахын зохимжтой юм аа. 울란부타르 인근 지역은 5월에서 6월 초순에 그 온도가 영상으로 올라갑니다. За Улаанбаатарын хувьд болохоор хавар 5-6 сарын үед болохоор температур нэмэх градус руу ордог. 이때까지 채취한 그 삼목령 가지를 이와 같이 지하 저장고에 저장하는 거죠. За энэ хүртэл тухайн бэлдсэн мөчрөө газар доорх зойронд хадгалдаг. 그리고 고비 사막과 같은 지역은 중부의 지역보다 덥기 때문에 더 깊게, 그러니까 오랫동안 저장해야 됐기 때문에 지하 저장고는 더 깊게 설치하여 저장고에서 삼목령 가지를 저장합니다. За төв бүс нутгаас илүү урд зүг рүү буюу говийн бүс нутгуудаар болохоор уур амьсгал илүү дулаахан байдаг учраас төвийн бүс нутгаас илүү гүн зойр ухаж бэлдэх хэрэгтэй. тэгжиж арай удаан хадгалах боломжтой болдгоо. 삼목령 가지를 저장할 때는 그 온도와 습도를 적당히 조절할 수 있고요. 온도는 5도씨 내로 너무 건조하거나 습하지 않도록 관리해야 됩니다. За чигийн хэмжээ болоо температурын хэмжээг тохируулах нь маш чухал байдаг байгаа. 5 яа? 5도씨 내외. За тэгээд температурын хувьд болохоор 5 градусын дээр доор 5 градус орчим байх нь зохимжтой. 그다음에 그 지하 저장고는 삽수를 넣을 수도 있지만은 봄에 판매할 나무들을 저장하기도 합니다. За зойр буюу агуулгахдаа ойжуултанд гарах модоо хадгалахаас гадна бас худалдаанд гарах модоос хадгалах боломжтой. 그림과 같이 그 소나무들을 저장하고 있는 모습들을 볼 수가 있습니다. За та бүхэн бас нарс модыг хэрхэн хадгалж байгаа зойронд хийсэн байдлыг харах боломжтой. 자, 그 삽목하기 전에 흙가리 작업하는 모습들을 볼 수가 있습니다. 자. 트랙터로 노타리를 치고 있죠. Хөрс боловсруулж байгаа дүр төрхийг харах боломжтой. Трактораар ботлоор ашиглаад хөрсөө боловсруул зөөлүүлж байна. 그러니까 포프라를 노지에 삽목하기 전에 트랙터에 노타리를 장착해서 포지 토양을 곱게 갈아엎습니다. За тэгэхээр ил талбайд улаасны мөчрийн тарилт хийхээс өмнө талбайг эхлээд нь хагалж буюу боловсруулж зөөлж иж мөчрийн тарилтаа хийх боломжтой болдгоо. 전 시간에 얘기한 것 같이 이런 흙가리 작업을 작년 겨울에도 하고 또 삽목하기 전에 하면 아주 효과적일 것 같습니다. За тэгэхээр Монголын нөхцөлд бол өвөлд нь нэг, за дараагийн жилийнх нь тарилт хийхээс өмнө ингээ 2 удаа хийж өгсөн нь маш тохиромжтой байх болов уу гэж миний зүгээс бодож байна. 쟁기를 이용해서 깊게 땅을 갈아엎는 방법들도 사용합니다. За үүнээс гадна тракторт анжис одоо зүүгээд илүү гүн газрыг хагалах боломжтой. 자, 삽목을 할 때는 땅에 그 꽂아놓기 편하게 해서 이와 같이 굵은 봉들로 눌러가지고서 구멍을 만들어서 삽목을 합니다. 이렇게 할 경우 작업 속도가 10에서 20% 향상됩니다. За хөрсөө боловсруулж амжаагүй эсвэл техник орох боломжгүй газар гар аргаар хөрсөө боловсруулна. За тарьцаа суулгах юм хив ашиглаад бас эхлээд урьдчилан үхийг бэлдэж бас суулгах боломжтой байдаг. 자, 삽목용 가지를 삽목하기 편리하게 잘라주는 과정들입니다. За бэлдсэн мөчрөө тарихад тохиромжтой байдлаар тайрах ажил явагдаж байна. 삽목 과정에서 삽수 윗면은 위에 잘라는 절단면이 최소가 되고 그 다음에 아래쪽에 절단면은 사선으로 최대한 비스하게 절단합니다. За дээр нь нэг нахаа мөчрийн нахааны нүд үлдээгээд доош нь
мөчрөө тайрч бэлдэх хэрэгтэй. За хайчлахтаа болохоор энэ налуу байдлаар хайчилж өгөх хэрэгтэй. 조금만 같이 조금 전에 같이 위에는 최소한하고 아래는 비스듬하게 잘라주는 것들을 볼 수가 За 있습니다. дээдлийнх нь тэгшин, за доод хэсгийн суур хэсгийг нь болохоор ийм налуу байдлаар хайчилж өгч байна. 뭐 잠깐 이 영상들 한번 좀 보시죠. За бичлэгээс та бүхэн бас харах боломжтой. 일정하게 Нэгэн 아주 жигд 같은 그 일정한 굵기의 가지를 자른 모습을 볼 수가 있습니다. за нэг хэмжээний стандартын дагуу бүгдээр ингээд тайрч бэлдэж байна. 그다음에 이 삽목을 조제할 때 맨 위에 눈들보다 조금 그 여유 있게 가지를 잘라줘야 됩니다. За мөчрөө тайрахтаа оройн ахыг гимдээхгүйгээр дээд хэсэгт нь баг зэргийн зай үлдээж тайрч өгөх хэрэгтэй. 그리고 작업을 해서 지금 그림과 같이 눈이 다치면은 여기서 입이 나고 가지가 나오지 않기 때문에 눈이 다친 것들은 사용을 해서는 안 됩니다. За оройн ахаа гимтсэн ийм тайрцууд буюу мөчрүүдийг хэрэглэх боломжгүй, энээс ол навч дахиад ургах боломжгүй болсон байдаг. 그다음에 완성된 삽수를 크기에 따라서 구분해서 30개, 50개, 100개 단위로 먹습니다. За бэлдсэн тайрцаа хэр зэрэг бүдүүнээс нь шалтгаалаад 20-оор 30-аар 50-аар гэх мэтээр багцалж байх боломжтой. 자, 이 묶을 때도 반드시 눈이 다치지 않게 고무줄이나 끈을 이용해서 작업을 해야 됩니다. За мөн адилаар оройн ахааг нь гэмтээхгүй анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За ингээд утсаар юм уу эсвэл бол олсоор боож баглах хэрэгтэй. 잠깐 묶는 모습을 동영상으로 보시죠. За хэрхэн боож байгаа талаар та бүхэн харж байна. 자, 조제된 삽수들을 물을 이렇게 올리는 것들입니다. За бэлдсэн тайрцуудаа усанд цойсон байна. За усыг дээшлүүлэх зорилготой. 이때 물에다가 아토닉 호르몬을 높여서 밝은 속도를 조금 더 빨리 할 수 있습니다. За атоник гормоныг нэмэгдүүлэх зорилгоор энд одоо үндэсний хөгжлийг дэмжих ийм зорилготой одоо тэжээл бэлтгэлийг хольж өгвөл илүү үр дүнтэй. 자, 조금 전까지는 어떻게 삽수를 구입을 하고 어떻게 삽수에 맞게끔 하고 그다음에 그 밝은 호르몬이나 물 하고서 삽수를 준비하는 과정을 봤습니다. За энэ хүртэл та бүхэн маань өчрөө хаанаас яаж олж авах, яаж тайралт хийх үү? За хэрхэн тарихад бэлдэж нэгэн жигт ингэж тайрж бэлтгүү багцарч боох вэ гэдэг талаар үзэж танилцлаа. 지금부터는 이제 삽수하는 과정들을 보고요. За одооноос эхлээд хэрхэн тарих вэ гэдэг талаар та бүхэн танилцах болно. 자, 이제 고무줄을 눈이 다치지 않게 아래로 빼는 모습들을 볼 수가 있습니다. За оройн ахаа гимтээхгүйгээр боосон боолтоо доош нь сугалж авна. 자, 작업을 할 때도 삽수를 땅에다가 꽂아 놓을 때도 반드시 눈이 다치지 않게 주의해야 됩니다. За газар суулгахдаа мөчрөө хөрсөндөө суулгахдаа болохоор оройн ахааг мөн гимтээхгүйгээр болгоомжтой барих хэрэгтэй. 작업 과정에서 눈이 다쳐서 다친 경우들입니다. 이런 것들은 삽수를 해서 안 됩니다. За энэ хэсэг гимтсэн тохиолдолд тариад ургах боломжгүй учраас 그러니까 다시 말해서 삽수를 눈을 잡고 하면 안 되기 때문에 반드시 이 그림과 같이 위에서 눌러줘야 됩니다. за тийм учраас бариад хүчтэй ингэж үйлчлэл өгөх тохиолдол гимтэх учраас тарихтаа газар суулгахдаа дээрээс нь доош нь дарж өгөх хэрэгтэй алгаараа. 손으로 눌러주면서 그 다음은 손바닥으로 해서 꽂는 모습들을 볼 수가 있습니다. За энийг бас хэрхэн тарж байгаа талаар зургаар харах боломжтой байна. 자, 그 다음에 그림과 같이 맨 위에 눈이 삽수보다 위에 노출되어 있으면 땅에 꽂는 작업이 불편합니다. За ингээд оройн ахаан дээшгээ одоо тайрсан хэсгээс дээш ургасан тохиолдолд энэ газар суулгах буюу тарих үед хүндрэл үүснэ. 자, 반드시 작업을 하는 과정에서 삽수 위에 있는 눈이 안 되도록 삽목을 하고요. Тийм учраас дахин хэлж байгаачлан оройн ахаа буюу оройд нь байгаа энэ нүдний хэсгийг гимтээхгүйгээр маш сайн анхааралтай ажиллах хэрэгтэй байна. 그다음에 삽수를 꽂을 때는 고랑을 중심으로 해가지고서 이제 꽂습니다. За мөчрөө тарихтаа хүн явах хэмжээний ийм шуудаг буюу ийм ажиллах хэмжээний зай гаргаж өгч бэлдэнэ. 그러니까 사람들이 이쪽 지역으로 그러니까
그 고랑 삽수를 할 지역, 요 삽수를 넣을 지역들은 절대 밟지 말고 그 고랑으로 해가지고서 작업을 하는 것들이죠. За тийм учраас дэвсэг бэлдсэн дэвсгүүдийн хооронд энэ хүн ажиллах зайг түрүүн төлөвлөж өгөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр тарьц суулгасан дэвсгэн дээрээ гიშгэхгүйгээр энэ хоосон зайд нь гიშгэж ажиллаа хийх хэрэгтэй. 이제 뭐 조금 전에 이제 삽수를 다 하고서요. 이제 삽수하고 나면 물이 필요하니까 바로 분소 호스를 이용해서 삽목을 하는 모습들을 볼 수가 있습니다. За ингээд хоолоогоор услага хийж ин тарилт хийснийхаа дараа 자, 우리가 삽수를 했을 때 가끔 가면 이렇게 또 거꾸로 꽂는 사람들이 있습니다. за ингээд нүчээр тариа явж явах тохиолдолд буруу талаар нь тарьчихсан тохиолдлууд нэрсэр байдаг. 당연히 제거해야 되겠죠. За энийг бол мэдээж ирэх сугалж авах хэрэгтэй. 자, 삽목을 하고 나서 1, 2주 후에는 눈이 트면서 잎이 자라기 시작합니다. За нэгээс 2-7 хоногийн дараа мөчөр тарьсны дараа нахиалж мөн үндэс доошоо үүсч эхэлдэг. 자, 이때부터 발근이 시작되는 것들이죠. За ингээд соёолоо доошоо бас үндэс гарч эхэлдэг байгаа. 전체적으로 제대로 삽목을 하면은 아주 발근도 그 잎도 이렇게 균일하게 나는 것들을 볼 수가 있습니다. За яг стандартын дагуу жигд тарих юм бол навчин нахиан ч гэсэн яг ийм жигд гардаг байгаа. 이거는 이제 그 점정 가수를 하는 모습인데 앞에는 분수처럼 물을 줬지만 이거는 물이 똑똑똑똑 일정한 간격으로 떨어지면서 관설하는 방법이 있습니다. За услгаанд бас маш олон төрөл байдаг гэж хэлсэн та бүхэн сайн мэдж байгаах. За түрүүн бол бороожуулж юм уу мананжуулах аргаар ус цацаж услгаа хийж исэн бол энэ бол дуслын услгааны систем буюу ус маань нэг туслаар усалж усанд нэлээд хэмнэлттэй юм арга байгаа. 그렇지만 몽골에서는 수질에 그 석회질이 좀 있기 때문에 그 똑똑똑 떨어지는 그 구멍에 석회로 인해서 막힐 수가 있습니다. За Монгол бол хөрсний ус маань болохоор өөрөө давсны болоо юм уу эсвэл шохооны найрлагын их байдаг учраас энэ жижиг нүхнүүдийг ингээд цагаан болоод бүглэх аюултай бас байдаг. 가급적 점적 호스보다는 분소 호스를 사용하는 게 좋고요. 점적 호스를 할 때는 여과기를 달아가지고서 석회가 나오는 것들을 방지하는 게 좋습니다. За тэгэхээр болж өгвөл бороожуулагч юм уу мананжуулагч цацруулж ийм услага хийх нь тохиромжтойгаа дуслын услагын систем ашигласан тохиолдолд бөглөөс энэ байн гаргах юм уу сайн шалгах ийм бөглөрөхгүй байх талаас нь арга хэмжээг сайн авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 이렇게 미세한 물질이 나올 수 있는 분수 관수를 하는 것들이 제일 좋은 방법으로 저는 생각하고 있습니다. За ийм намираа хоолой услгаач гэдэг юм уу тий бороожуулагч мэтэр ийм услгааны арга шийтгэх нь 뭐 또 다른 방법으로 이렇게 그 스프링클러를 이용해서 관수를 해도 됩니다. За энд бас харуулсан байна. Бороожуулагч услгааны системийг суйрлуулсныг харах боломжтой байна. 자, 이제 이런 관수들을 통해서 뽀플라가 삽목한 1년에는 한 1m 정도까지 생장이 된 모습들을 볼 수가 있습니다. За ингэж өмнөх үзүүлсэн зурган дээр тарьсан мөчөр маань жилийн дараа хэд 1 м орчим өндөр ургасан байдаг. 조금 전에 강의하신 이덕서 За эхний 박사님입니다. цаг дээр та бүхэн лекц уншсан 이덕서 доктор маань байна. 자, 1년 동안 재배를 했고요. 1년생을 판 게 아니라 2년생을 팝니다. За нэг настай тарьц уулгацсан биш 2 дахь жилээс нь 자, 1년이 되고 2년 되니까 이제 상당히 큰 모습을 볼 수가 있는데요. тарьж борлуулах боломжтой. За 2 жилийн дараах болохоор иймэрхүү хэмжээтэй ургасан байна. 이때 빠르게 측지를 제거합니다. За энэ хажуугийн салаа мөчрүүдийг нь тайрч өгөх хэрэгтэй. 그러니까 줄기 하나를 남기고 측지를 제거하는 것이죠. За нэг ийм гол иш үлдээгээд нарийн ургасан мөчрүүдийг нь тайрч өгөх хэрэгтэй. 근데 이 측지는 2년새부터 발생을 하니까 손으로 이렇게 그 측지 발생한 거 잎이 날 때 쭉 따주는 게 좋고요. 이 측지가 발생해서 이제 쭉 나면은 전지 가위로 이렇게 정전 가위로 잘라주기 때문에 일손이 많이 듭니다. 그래서 측지 제거는 빠르게 하는 것들이 좋습니다. За энэ хажуугийн салаа мөчрүүд болохоор 2 дахь жилээсээ ургаж эхэлдэг ба тэгэхээр дөнгөж ургаад эхлэн гут нь гараараа шутраад одоо авах боломжтой. За түүнээс илүү ургаад ирэхээр гараар авах боломжгүй заавал хайж мө багаж ашиглаж хайчилж авах шаардлагатай байдаг учраас хүн хүчийг шаарддаг ажил байгаа. 삽목 2년 차입니다. За 2 жил болсон мөчрийн тарилтны суулгац байна. 1년 차에 1m 정도 되던 것들이 1.5m 이상이 내에 되는 것들을 볼 수가 있습니다. За эхний жилдээ бол 1 м орчим ургасан бол 2 дахь жилээсээ маш өсөлт хурдан явагдаад 1.5 м-ээс дээш ургасан байдаг.
자, 2년 차 된 묘목들을 볼 수가 있습니다. За 2 жил болсон буюу 2 настай улаасны тарьц суулгацыг харах боломжтой. 자, 2년 차 되고 나서 한 줄기로 되고요. 묘목을 굴치하고 난 후에 이와 같이 그 뿌리 부분이 마르지 않도록 톱밥이나 흙으로 해서 약간 적셔준 후에 비닐 포장한 후에 지하 저장고에 저장을 합니다. За 2 настай тарьцаа түрүүний хэлсэнчлэн хажуугийн жижиг салаан мөчрүүдийг яаснараа авч өгснөөр ийм нэг ийм иштэй сайн чанарын тарьц суулгах бэлдэх боломжтой. За үүнийгээ багцалж боогоод хөрсийг нь өөр нэмэлт хөрс болоод ийм үрцтэй хойлоод шороо илстэй хойлоод энийгээ баг зэрэг чиглээд боож багсныхаа дараа зойронд юм уу хүрээнд хадгалах боломжтой. 전체적으로 이게 겨울철이 매우 춥기 때문에 이와 같이 지하 저장고에 저장하는 것들을 볼 수가 있죠. За өвөл маш их хүүтэн гадаа байх юм тэр чигээр нь байлгуул өвөл маш их хүүтэрдэг учраас тодорхой хэмжээний температурыг барьдаг зойронд хадгалах зүйтэй байна. 삽목을 하는 가정들이지만은 전체적으로 한국이랑 하는 가정들이 이렇게 유사하다는 걸 볼 수가 있습니다. За ерөнхийдөө солонгос ч гэсэн иймэрхүү байдлаар тарьц суулгацаа ухаж аваад үүнийгээ боож баглаад зойронд хадгалдаг байгаа. төстэй байдаг. 자, 이 그림은 조금 전에 그 그림은 삽수에 눈이 하나가 붙였지만은 현재 몽골에서 몽골 교재에 따라서 눈을 옆에 있는 가지의 눈을 2개 내지 3개의 삽목한 모습을 볼 수가 있습니다. За энэ болохоор Монголд бас зарим газар тарьсан байдаг. Түрүү нэг нахианууд үлдээгээд тарьцаа бэлдэжсэн бол энэ болохоор 2-оос 3 ийм орой нахианууд үлдээгээд үнийг тарьсан байдлыг харах боломжтой. 자, 그다음에 이것들을 비슷하게 삽목을 했습니다. За үүнийг бол налуулж ийм тарьсан бас байдаг. 자, 우리 전 그림에서 삽수에 눈이 하나만 있어서 삽목을 하더라도 상당히 밝은 뿌리도 잘 발근이 되고 잘 자는 모습을 봤습니다. За өмнөх агуулгадаар та бүхэн маань харсан орой нахиан нүдийг нэгийг үлдээгээд тарьсан ч гэсэн маш сайн чанарын тэгш дээшээ ургасан сайн тарьц суулгацыг ургуулсныг харах боломжтой байсан. 그럼 눈이 2개하고 3개가 붙어 있다는 거는 삽수를 그걸 가지고서 2개 정도로 만들 수 있는 것들을 더 크게 하고 하기 때문에 불합리하죠. За тэгэхээр ингээ 2 орой нахианууд бол 2-оос дээш нь үлдээгээ тарих нь бас хэмнэлт бас бага байдаг. 그다음에 그 삽수를 땅에다 놓을 때 이렇게 비스듬하게 하는 것들 비스듬하게 이게 곱게 교재에서 교육을 시키고 있습니다. За зарим нэгэн сурагчдаар бас ингээд мөчрөө баг зэргийн алуу байдалтай ингэж тариа гэж юм бүдүүрч бас байдаг. 자, 이거는 삽수를 했을 때 삽에 눈이 한 2개 정도 붙어 있는 것들을 볼 수가 За энэ 있죠. болохоор орой нахиан 1-ээс 2-ыг үлдээгээд газар руу буюу хөрс рүү тарьсан зургийг харж байна. 이런 것들을 삽수에 눈을 하나만 대고 조금 더 짧게 삽목을 하는 것들을 제가 권장하고 싶습니다. За миний хувьд болохоор ийм ингэж тарихаас гадна нэг орой нахианууд үлдээгээд ингээ ихц байдлаар тарихыг та бүхэн санал болгож байна. 자, 그러면 아까 2개를 비스듬하게 했을 때 그 삽수에 이제 발간한 입이 나는 모습들을 보겠습니다. За налуулж тарьсан тохиолдол буюу нэгээс дээш нахианууд үлдээж тарьсан дүр зургийг харж байна. 그림과 같이 2개의 눈이 나게 됩니다. За ийм учраас 2 ийм навч 그러면 нахиа ургадаг. 이것이 쭉 2개가 나기 때문에 이것이 가지로 자라나기 때문에 이 하나를 제거를 해야 되겠죠. За энэ ингээ 2 мөчр болж ургадаг учраас нэгийг нь авах хэрэгтэй. 눈이 3개가 나면 2개를 제거해야 되고요. 3 орой нахианууд үлдээгээд тарьсан тохиолдолд 2-ыг авч өгөх хэрэгтэй. 상대적으로 그 삽수의 길이가 길어질 수밖에 없습니다. За тэгэхээр түрүү нэг орой нахианууд үлдсэн байхад дээшээгээ жижигхэн гарсан байсан. Энэ болохоор 2-оос 3 байгаа учраас дээшээгээ газар дээр ил гарах хэсэг нь нэлийн урт харагдаж байна. 그래서 눈이 하나만 있는 것을 권장하고 싶고요. Тэгэхээр та миний зүгээс та бүхэнд нэг орой нахианууд үлдээгээд тарих нь бас тарих бас боломжтой юм а гэж зөвлөмөр байна. 그렇지만 눈이 하나 있을 때 전제 조건이 있습니다.
За гэхдээ нэг оройн ахианууд үлдээсэн тохиолдолд нэг нөхцөлтэй. 가지가 어느 정도 굵어야 되고요. За баг зэргийн бүдүүвтэр 그다음에 작업할 때 눈이 하나 있기 때문에 눈이 다치는 것을 절대적으로 방지해야 됩니다. тэгээд нэг оройн ахианы нүдтэй учраас үүнийг гимтээхгүй байх хэрэгтэй. Энэ гимтчих юм бол тухайн суулгасан суулгац маань ямар ч үр ашиггүй урахгүй. 그래서 앞에 그림과 같이 제가 눈을 다치지 않게 하는 것이 중요하다고 계속 사진을 보여주는 이유가 바로 그런 것들이기 때문입니다. За тийм учраас дээдлийн оройн ахиа гимтээхгүй байх нь чухал шүү гэд маш олон давтаж хэлсэн нь үүнтэй холбоотой юм аа. 자, 그다음에 이제 문제점으로는요. За дараагийн нэг бас шийдэх хэрэгтэй асуудал нь юу вэ гэхээр 자, 이게 비스듬하게 나무를 길렀기 때문에 나무가 이렇게 바로 일직선을 이렇게 자라는 것이 아니라 이렇게 비스듬하게 눈에서 올라와서 약간 비스듬하게 자란 것들을 볼 수가 있습니다. За баруун талд нь болохоор түрүүний уртлын слайданд харсан шиг мөчрөө налуулж тарсан тохиолдолд налуу ургаж байгаа дээшээ ургасан байгаа. Тэгэхээр яг нэгэн жигд их зургаагүй байна. 그래서 반드시 사선으로 하지 말고 직각으로 하는 것들을 얘기를 권장하고 싶습니다. Тийм учраас би та бүхэндээ налуулж тарихаас илүү мөчрөө ихзээр нь тарихыг бас санал болгож байна. 여태까지 이제 그 포플라에 대해서 이제 어떻게 생산하면 좋겠느냐고 하는 이제 저희들 생각과 이런 것들을 말씀을 드렸습니다. За энэ хугацаа хүртэл та бүхэндээ улаасны мөчрийг хэрхэн бэлдэх вэ? За яаж тарилтанд бэлдэх вэ? Яаж хадгалж хөрсөө бэлдэж талбай сонгож яаж одоо ургуулах вэ гэдэг талаар та бүхэндээ танилцууллаа. 혹시 여태까지 질문 사항이 있으신지요? За тэгээд бас үүнийг яаж тариул буруу яаж тариул зөв ургах вэ гэдэг талаар бас та бүхэнд өөрийнхөө саналыг бас дэвшүүлсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн сая миний тавьсан лекцийн дагуу бас асууж сонирхсан ч юм уу мэдмээр байгаа зүйлүүдээ асуулт байвал бас асуух боломжтой. За та асуугаарай. За байж нэгээр асуугаарай. Зэрэгцээд байна уу? Ааха зэрэгцээд байна. Аль нь За та дөрүүлээ асуучих. Өнөөдрийн өнөө хичээлүүд ер нь сонирхолтой хичээл орж ин дахиад шишүү сонирхолтой хичээл орох бах. Тэгэхээр бид нар энэ үзэж байгаа хичээлийнхаа энэ юунуудыг файлаар авч болох уу? Тэгээд бид нар өөрсдийнхөө нэг ажилчдаа бас өшөө энэ цааш нь ярь тайлбарлаж болохгүй гэж асуусан. 이게 강의 내용과 관련이 없는데 여기 지금 교육 내용 PPT 자료를 받아볼 수 있는지 그래야 직원들한테도 교육을 시킬 수 있다고 당연히 네. 자 энийг бол авах боломжтой хаа та Монгол Солонгосын ногоон ирэн төсөл рүү бас офис руу холбогдоод асуугаарай. Тэд ногоон ирэн төслөөс танд сайн мэдээлэл өгөх баха. 자 баярлалаа. 제가 이 사진들이 많아서 조금 강의를 좀 빨리 했는데 제가 여러분들한테 좀 드리고 싶은 말씀이 있습니다. За зургаар ингээд лекцээ бэлдсэн учраас төлөвлөж исэн хугацаанаас өмнө жоохон дууссан байгаа учраас нэмэлтээр та бүхэнд бас хэлхийг хүсэж байгаа зүйлүүдээ та бүхэнд танилцуулъя. 현재는 그 몽골에 있어 갖고 지금 산림을 중심으로 한 그 강의를 이제 주로 들어갔습니다. За би Монголын ойг түшиглээд их лекцүүд орж исэн. 그렇지만 그 지금 몽골의 정책 방향은 산림뿐만 아니라 도시 녹화에도 상당한 관심을 기울이고 있습니다. За гэхдээ Монгол улсын бодлого болохоор ойжуулах, ногооруулах бодлого маань ойг нөхөн сэргээх, ойд мод тарихаас тарих дээр нэмээд бас хот орчны бүс нутгийг одоо ногооруулах, цэцэрлэгжүүлэх энэ тал дээр бас бодлогын тал дээр маш анхаарч ажиллаж байгаа. 이번에 몽골 대통령이 앞으로 2030년까지 10억 본의 나무를 심겠다고 하는 과정에서는요. За ерөнхийлөгч маань одоогийн байдлаар 1 тэрбум мод тарих хөдөлгөөнийг санаачлан гаргаад хэрэгжүүлж байгаа. Энэ үед 조금 전에 조림 수중으로 얘기하는 포플라고 비술나무도 들어가지만 유실수가 상당하게 그 열매가 되는 나무를 상당하게 심을 것으로 생각을 하고 있습니다. За тэгээд энэ 1 тэрбум модныг тарьж ургуулж энэ зорилтыг биелүүлэхийн тулд улаа түрүүн та бүхэн танилцуулсан улаас хайлаас зэргээс гадна бас жимсний ийм моднууд бас их таригдах байх гэж бодож байна.
현재 환경부에서 산림청이 새로 신설이 됐습니다. За тэгээд миний одоо мэдээж байгаагаар байгаль орчны яам болоод ойн газрыг тусгай ойн газар өмнө нь байгаль орчны яам дотор байсан бол одоо тустай ойн газар болоод гарсан байгаа гэж сонссон. 그리고 앞으로 2050년까지 국가의 탄소 중립 정책으로 인해서 굉장히 나무를 심는 거에서 굉장하게 앞으로 정책 방향이 많이 바뀔 거고 이쪽 분야 굉장히 발전할 것으로 이렇게 생각하고 있습니다. За тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанаас илүү ирээдүйд Монголд 1 тэрбум мод тарих хөдөлгөөн ингээ гарсан байна. За түүнээс гадна Монгол Улсын засгийн газрын хүлэмжийн эсвэл нүүрс хүчлийн багасгах энэ бодлогын хүрээнд бас ийм олон зүйлүүд хэрэгжиж байгаа учраас ойн салбар, мод үржүүлгийн салбар, ойжуулалтын салбар маань цаашдаа маш их хөгжих ийм хандлагатай байна. 아직까지 10억만 번을 쉽게 때 세부 정책 방향이 아직까지 안 나온 상태로 알고 있습니다. 연도별로 뭘 얼마를 심고 이런 세부적인 무슨 나무를 얼마가 어떻게 심고 이런 것들이 10억 번에 대한 세부 방침이 안 나온 걸로 알고 있습니다. За тэгээд миний мэдж байгаагаар болохоор 1 тэрбум мод тарих хөдөлгөөний яг нарийнчилсан бүр нарийн жил бүрийн төлөвлөгөө одоохондоо гараагүй байгаа болов гэж би бодож байна. 그렇기 때문에 현재 우즈벡에서 좀 강조하고 있는 유실수에 대한 문제에 대해서도 여러분들이 좀 생각해 보셔야 될 것 같고요. За тиймээс та бүхэн түрүүн танилцуулсны дагуу улаан сайлгаснаас гадна бас жимсний модыг тариалах тал дээр бас илүү сайн бодож төлөвлөөд 그다음에 도시에서 필요한 나무들을 생산하면 상당하게 경제적으로 이득이 있을 것 За 같습니다. түүнээс гадна хот орчуулалт болоод цэцэрлэгжүүлэлтэнд ашигладаг тарьдаг модны төрөл зүйлийг бас та бүхэн үйлдвэрлэж ургуулснараа бас их ашигтай. 이러한 이유로 해서 도시에 필요한 나무들을 생산하는 것들이 굉장히 중요한 대두가 될 겁니다. Тийм. Тэгээд энэ үүний дагуу хоошдоо зөвхөн уулын ойжуулалтанд хүнс сэргээлтэнд ашигладаг модны төрөл зүйлээс гадна хот тогтчлт цэцэрлэгжүүлэлтэнд хэрэгтэй одоо үүнд гол нь тарьдаг моднууд бас маш чухал болж ирэх байгаа ирээдүйд. 특히 도시에서는 소나무, 낙엽송 중심이 된 소나무 중심이 된 가로수 중심으로 소나무가 중심이 된 도시 녹화를 하고 있습니다. 몽골에서요? 도시에다 심고 있다고 가로수로. 몽골에서? 예, 몽골에서. 울란바토르. Улаанбаатарт бас Нарс модоор хот тогтчлтын замын хажуугийн мод ийм хот тогтчлтын мод олгож ийм тарьж байгаа бас тохиолдлууд нэлээд байгаа. 그래서 꽃이 피는 2, 3년 안에 꽃이 피고 모양이 잡힌 나무들이 소득이 좋을 것 같고요. За тэгээ түүнээс гадна бас 2-3 жилийн дотор цэцгэлдэг өнгө үзэм цайтай бас моднууд их хэрэгцээ шаардлагатай болох байх. 그리고 소나무도 1m 내만 키워낼 수 있으면 상당한 소득을 올릴 것으로 생각하고 있습니다. За тэгээ Нарс модоо ч гэсэн та бүхэн маань 1 м хүртэл ургуулж чадах юм бол энэ бас маш их ашигтай эдийн засгийн ач холбогдолтой болно. 그래서 요런 데 해가지고서 특히 여러분들은 산림에 관계되고 고위직들이니까는 양묘장을 어떻게 구축을 해서 생산하는 데 있어서 매뉴얼을 만들어내는 게 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. За тийм учраас үүгээрээ юу хэлхийг хүсэн бэ гэхээр та бүхэн маань мод үржүүлгийн газраа анханаас нь төлөвлөж, сонгож, төлөвлөгөө гаргахдаа энэхүү одоо Монгол Улсын засгийн газрын бодлогын хэрэгжил, бодлогын хандлага зөвчийг хаашаа чиглэж гин, за ирээдүйд юу хэрэгтэй болох нь байна, юу надад ашиг тустай байна гэдгийг маш сайн судалж одоо үндэсний үндсэн дээр мод үржүүлгийн газрын төлөвлөлтийг хийснээр үр ашигтай үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болох юм а гэж хэлхийг хүссэн юм а. 혹시 한번 물어보겠는데 양묘장을 어떻게 조성을 하고 묘목을 어떻게 길러내는 이렇게 매뉴얼이 있으신지요? За миний хувьд мэдгүй болохоор асууж байна. Мод үржүүлгийн Монголд мод үржүүлгийн газар байгуулах, мод тарьж арчилж ургуулах юм заавар мануал гэх юм уу тийм юм байдаг уу? Байгаа болов уу гэж асуухыг хүсэж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Өөрөлдөнгийн судлаач байна.
지리세대 연구소 연구원입니다. За модулжуулгын газрыг байгуулахад бол тодорхой стандартууд байдаг. Тэрийг одоо дагаж бүрдэж одоо шинээр бол одоо бүсчилсэн модулжуулгын газар байгуулахад одоо түүнийг стандартын дагуу модулжуулгын газрыг байгуулдаг. За тэгээд энэ саяны ихтгэлтэй холбоотойгоо нэг хоёр асуулт асуусан сонирхоод. За энэ улаасны модлог мөчрийг тарихад агротехник тохирсон одоо баг дунд том оврын агрегат болон тийм одоо техникийн дэвшлийг одоо мод тарих үйл ажиллагаанд хэрхэн ашиглаж одоо хэрэгжилж ирдэг юм болоо. Тэр техник судалгааны талаар нэг асуулт асуучих. За тэгээд энэ хог ургамалтай хэрхэн тэмцдэг талаар химийн аргаар ч юм уу одоо тухайн ургамалтанд тохирсон гербицидыг ашиглах боломж байдаг уу? Солонгост одоо тийм технологиг хэрэгэлдэг үү гэсэн юм хоёр асуулт асууя. 일단 첫 번째는 그 얌유장 어떻게 세우느냐, 조성하느냐에 대한 기준이 있다고 합니다. 그거에 따라서 지역에 맞게 이렇게 하고는 있고, 그 질문이 두 가지가 있는데, 첫 번째는 그 포플러 삽목할 때 그 혼농임업용으로 사용할 수 있는 그런 기계나 이런 것들에 대한 조사된 거나 이런 것들이 있는지 첫 번째. 현재 첫 번째 질문 대답. 네. 현재 몽골에 대해서는 혼농임업에 대한 이런 그 간격이나 이런 거는 잡혀지지 않습니다. 아마 지금 혼농임업은 그 몽골에 있어서 그 조림에 반드시 적용해야 될 것으로 생각을 하고 있고요. 그것은 이제 두 가지로 저는 생각하고 있습니다. 포플러가 생산하는 기간이 있습니다. 그 기간 동안 혼농을 해도 되는데 포플러는 너무 빨리 자라기 때문에 혼농 농업을 할 수 있는 기간이 더 많지 않을 것 같아서 혼농임업은 제가 생각할 때는 유실수나 이런 데서 하는 약간 고급 수정 목재를 생산하는데 적용하는 게 일단 좋겠다고 생각을 하고 있습니다. За улиасны мөчрөөр тарихтай холбогдуулаад агроон аж ахуйг хэрэгжүүлэх тал дээр болохоор улиас маань өөрөө хурдан ургадаг, хурдан өндөр болдог юм од учраас тухайн хугацаанд агроон аж ахуйн үйл ажиллагаа дунд нь явуулахад хугацаа нэлээд хангалттай байх гэж бодож байна. За оронд нь болохоор жимсний модыг тариалаад түүндээ түшигсэн агроон аж ахуйг хамтд нь хэрэгжүүлээд явах юм бол үр дүнтэй болов гэж бодож байна. Тэгэхээр яг ямар нэгэн байдлаар альва нэг төрөл зүйлийн модоо тарихтаа тухайн мод үржүүлгийн газрын талбай төлөлтийг хийхдээ агроон аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах боломжтой завсар гэдэг юм уу тийм ажил хийх боломжийг бас бүрдүүлж өгөх нь зүйтэй юм болов гэж бодож байна. Тэгээ таны асуулт болохоор техник гэж асуусан уу тий түрүү? 그다음에 혼농임업은 잠시만요. 자, 다 хэлээрэй. Энэ нөгөө модлог мөчрийг үйлдвэрлэлийн балантаас одоо байгуулах ч юм уу их хэмжээгээр тарихад бол бид нар гараар бараад тариад бол барахгүй л дээ олон сая тарихад энийг одоо механикчуулах тийм ээ техник дунд баг дунд том оврын ямар техникүүдийг ашиглаж одоо тарьдаг болоо солонгосын жишээ авч асууж байгаа. 그 문제 자, одоохон эхний асуултыг би танд сайн тодруулаад өгье. 그 삽목할 때 이렇게 손으로 일일이 이렇게 삽목하잖아요. 그러면은 어느 정도 인력에 대한 그런 한계가 있고 그러면 이렇게 많은 양으로 이렇게 산업용으로 이렇게 할 때 한국에서 따로 사람 손으로 말고 기계로 이렇게 심거나 이런 것들이 있는지. 묘목은 기계로 심는 게 있습니다. 그렇지만은 삽목은 없습니다. 자, мөчрийн тухайд бол техник төхөөрөмжөөр тарих юм тохиол байхгүй байгаа гинэ. 자, 그럼 아까 혼농임업 얘기했으니까 잠깐만 더. 포플러 같은 것을 했을 때는 길이 쭉으로 해가지고서 간격을 1m나 1.8m, 3m 그 목적에 따라서 할 수 있고요. 이 폭은 4m 정도 든다고요. 폭은 4m 두고 그다음에 길이는 나무 심는 그거는 1m를 할 수도 있고 1.8m를 할 수도 있고 3m를 할 수도 이렇게 나갑니다. 자, юугаа мөчрийн улиас тарихтаа өргөн нь болохоор 4 м, за ургамал хооронд болохоор 1 м-ээс дээш 1.5, 1.8 гэдэг юм зайтай бас тарих боломжтой нэмэлтээр хэлэхэд
우선은 그 삽목으로 했을 때는 트랙터에서 이렇게 손으로 꽂는 건 있는데 아직 자동으로 하는 시스템은 삽목에서는 없고요. 묘목은 한국에서는 시설 양면, 내일 배울 시설 양면을 했을 때 자동으로 심는 시스템은 돼 있습니다. 조금은 있습니다. За тэгэхээр маргаашийн бас хичээлээр гарах байгаа байгууламжтай мод үржүүлэхийн тухайд бол тарьцыг төхөөрөмжөөр нэг нэгээр нь тарих юм боломжтой, суулгах боломжтой гэдэг байгаа. За мөчрийн улаасны хувьд болохоор одоохондоо гар аргаар ийм тарих аргыг түлхүү ашиглаж байгаа. 그것은 제가 내일 조금 더 자세하게 제가 내일 Тийм. 말씀드리겠습니다. Энэний тухай ч гэсэн маргааш бас лекц унших явцдаа бас нэмэлтээр тайлбарлаж өгье. За хоёрдугаар асуулт нь ямар асуулт байсан нэлээ? За хог ургамалтай тэмцэхэд тухайн ургамалд нь тохирсон гербицид одоо ашиглах ч юм уу тийм ээ. Тийм жишээ одоо солонгосоос байдаг болов. Одоо гербицид гэдэг нь юу үстэй те? Химийн аргаар одоо тэмцэх ч юм уу тийм ээ. Аха. Өөрөөр жимс үр жимс гаргадгүй учраас жимсэлдгүй учраас тийм боломжтой болов л гэж хэлж байна. 아하. 그리고 두 번째는 그 약재 뿌릴 때 화학 비료를 한국에서 어느 정도 사용하고 그 식물의 종류에 맞게끔 그 약재를 많이 쓰고 있는지. 그 약재가 비료, 이렇게 도움은 필요인지 아니면 화학 약재. 그러니까 제초제 쪽을 얘기하는 건지. 제초 쪽이요. 제초제는 좀 얘기하긴 곤란한데 질문이 나오면 우리가 쓰고 어떻게 그 한국에서는 지금 이 노지양면이나 시설양면에서나 언제 어떨 때 얼마의 비료 좋게 하는 비료를 주고 어떤 약재를 쓰라고 규정이 다 돼 있습니다. 그거는 자. 제가 따로 해서 자료를 따로 드리도록 하겠습니다. За солонгос болохоор модны төрөл зүйлсээс шалтгаалаад орчин нөхцлөөс шалтгаалаад хэрэгцээ шаардлага зорилтоос шалтгаалаад стандартчлсан байдаг гинэ химийн хорт бодис устгах хортон ургамал устгах энэ бодисуудаа бүгднийг стандартчлсан байдаг. Тэгэхээр танд бол тусны энэ мэдээллийг өгөх боломжтой. За баярлалаа. 네, 감사합니다. 뭐 다른 질문이 또 없으시면 이제 요 정도로 끝. За тэгээд өөр сонирхож асуух зүйл байхгүй бол өнөөдрийнхээ хичээлийг дуусгая. 없는 것 같습니다. 그럼 저 조금 일찍 원언하고 그 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. За өнөөдөр тэгвэл 5 минутын өмнө бүгдээр хичээлээ дуусгая. За маргаашийн хичээл хэрхэн явагдах тухай та бүхэндээ одоо тайлбарлаж мэдээлэл өгөх болно. 잠시만 기다려 주세요. 아하, өнөөдөр лекц уншсан багштай бүгдээрээ баяр хүргье. 자, өдөр орой минь төргийа. 그 살림 전장님이신 것 같아요. Та бүхний сонирхолтой хичээл зааж манай энэ оролцогчдод мэдээлэл өгсөн маш их баярлалаа. Би бас ажлынхаа хажуугаар та бүхний мэдээлэл маш сайн сонслоо, анхааралтай сонслоо. Тэгээд оролцогчд маань энэ хичээлийн агуулгыг таалагдсан байх гэж бодож байна. Хэдийгээр юу гэдгийг зарим хүмүүс нь мэрэгжлийн хүмүүс байгаа, зарим нь дөнгөж эхэлж байгаа ч хүмүүс байгаа, зарим нь нэлээд сайн туршлагатай ч хүмүүс байгаа, янз бүрийн түвшний хүмүүс байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ бүхэл өдөржингөө үндэсний лекцнүүдээс маш олон сэдвүүдээр илүү туршлага, практик, тэгээд онлайн гэх мэтлэнгээ хослуулан ярьлаа. Хэрэг зүйлийг сурч авсан бахаа гэж бодож байна. 일단 오늘 총 강의 내용을 통틀어서 지금 참여를 하시는 분들이 전문가 분들도 계시고 또 나무에 대한 관심을 가지고 있는 분들도 많이 참여를 하고 있는 것으로 알고 있는데 오늘 강의 2개를 통해서 많은 것을 보고 배우고 이렇게 본받을 수 있는 것들이 많았을 거라고 생각을 하는데 저 개인적으로선 업무를 보는 중에 중간중간에 이렇게 들어가서 많이 봤는데 좋은 내용으로 강의를 해주셔서 감사를 드린다고 합니다. 저기 그 신인 산림청장님 저 지난주 10월 때 그 찾아뵀었던 윤택승 박사라고 합니다. За оюун санаа танд бас хэлж байна. 10 сард би Монголд очиод тантай уулзсан Юн Тэгсэн гэ доктор байна. 관심을 가져서 감사합니다. За та ч гэсэн бидний энэ сургалтанд бас анхаарлаа хандуулаад цугтаа оролцож өгсөн танд баярлалаа. 예, 그럼 내일 뵙겠습니다. сүүлд нь таньсаа маскны цаанаас баярлалаа. 나중에 마스크 쓰니까 이제 알았대요. 예.
그럼 내일 뵙겠습니다. За тэгвэл бүгдээрээ маргааш уулзцгаая. За 네, 됐습니다. 내일 과정